siya mamahuli. Siya ang hindi natin papalakpakan. Paparating na siya guys. So, simulan na natin. Hey guys, so ayun na siya. Paparating na siya. Wow! Ba't nagsisimula ka na? Wala pa ako. Siyempre katagal-tagal mo kasi. So, ulitin na lang natin. So, 1, 2, 3, go! Hey guys! Welcome back for YouTube channel. So, this is me, Mary Rose. Is this me, Christine? And we're again for another vlog. So, ngayon guys, ang challenge namin ay, ang challenge natin? Just give me my money. Oh, just give me my money daw. Siya yung nag-request kasi. So, may video pa dun, oh. So, simulan na natin, guys. So, mamauna siya, guys. 1, 2, 3, go. Just give me my money. Yay! Siya na, guys. Just give me my money. Yay! Uy! Pwede ka tumawa? Si Frank! Kasabot niya siya ni guys. So, mamauna siya, guys. 1, 2, 3, go. Just give me my money. Yay! Siya na, guys. Just give me my money. Yay! Uy! Pwede ka tumawa? Si Frank! Kasabot niya siya ni guys. So, napalang ka. Siya tumawa. So, ganun ang mag-prank. So, bye guys! Bye, guys. Pero wag makakalimutan ng subscribe, like, and bell para lagi kong update sa vlog or sa video ko. Bye guys! Bye, guys. Kung ako